नमस्कार, मैं रवि शुक्ला केआरसी टाइम्स के हिंदी प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। हरियाणा में गैस सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। बजरंग दल ने लोवाईपुर में शंभू कैरी के हत्यारे के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। मोदी सरकार ने यूपी में हमारी खाद्य सुरक्षा योजना का नाम बदल दिया। हरियाणा के पानीपत में गैस सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। गुरुवार तड़के पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर स्थित जाकिर बस्ती में दर्दनाक हादसे की खबर पहुंची। दिल्ली एक रिश्तेदार ने उन्हें फ़ोन कर यह बुरी खबर सुनाई। परिवार के इतने सदस्यों को इस तरह खोने की खबर ने मानो आसमान ही सिकोड़ दिया। जिले के पुलिस अधीक्षक ने मौत की खबर की पुष्टि की है। हालांकि अभी शव लाने को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया है। पंचायत नंबर 1 का जाकिर बस्ती क्षेत्र गैसल इस्लामपुर निवासी मोहम्मद सलमान पुत्र करीब 2 वर्ष पूर्व परिवार सहित हरियाणा चला गया था। परिवार में पत्नी, 2 बेटियां और 2 बेटे थे। करीमा पानीपत में किराए के मकान में रहती हैं। वहाँ करीम और उनकी पत्नी अफरोज बेगम प्लास्टर बनाने का काम करते थे। राष्ट्रीय बजरंग दल ने कहा कि लोवाईपुर शंभू कैरी के हत्या के आरोपी हत्यारे के घर पर बुलडोजर चलाकर उसका जवाब देना चाहिए। इस मांग को लेकर गुरुवार को कछार के जिलाधिकारी कार्यालय में राष्ट्रीय बजरंग दल और राष्ट्रीय हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। उन्होंने सरकार से मांग की कि शंभू कैरी के परिवार को सरकार की ओर से 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता की जाए। गत 8 জানুয়ারি বজরং দলের কার্যকর্তা শম্ভু কৈরিকে ইসলামিক জিহাদি সংগঠনের কার্যকর্তা বর্বরভাবে হত্যা করেছে। এই হত্যার প্রতিবাদে আজকে রাষ্ট্রীয় বজরং দল আন্তঃরাষ্ট্রীয় হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে কাছাড় জেলা শাসকের কাছে আমরা একটি স্মারকপত্র প্রদান করতে এসেছি মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে, মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়ার জন্য। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের এটাই আবেদন যে দোষী, ওই দোষীর ঘরে বুলডোজার চালানো হোক, ওকে এনআইএ তদন্ত করা হোক, ওকে এনআইএ তদন্ত করে ওকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক, এনকাউন্টার করা হোক এবং যে পরিবারের ছেলেটা মারা গেছে শম্ভু কৈরির পরিবারকে 50 লক্ষ টাকা আর্থিক প্রদান সাহায্য করা হোক। আমাদের এটা দাবি। রাষ্ট্রীয় বজরং দল না হলে আগন্তুক দিনে যদি আমাদের শম্ভু কৈরির হত্যার বিচার না হয় তাহলে রাষ্ট্রীয় বজরং দল আগামী দিনে আসাম বন্ধ ডাকার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। मोदी सरकार ने यूपीए सरकार के दौरान घोषित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का नाम बदल दिया है। अब इस योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना होगा। यूपीए सरकार के दौरान घोषित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का नाम केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बदल दिया है। इस योजना के तहत देश के 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है। पिछले साल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कोविड की स्थिति के बाद शुरू की गई मुफ्त अतिरिक्त राशन योजना को बंद करने का फैसला किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अगले साल में 5 किलो अनाज मुफ्त देने का निर्णय लिया गया है। मनमोहन सिंह सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कर दिया गया है। इस योजना के तहत अब तक जो अनाज चावल के लिए 3 रुपये प्रति किलोग्राम और गेहूं के लिए 2 रुपये प्रति किलोग्राम शुल्क लिया जाता था, उसे मुफ्त दिया जाएगा। पहाड़ी कस्बे में जोशीमठ का खौफ बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने बुधवार रात क्षेत्र का दौरा किया। उत्तराखंड के पहाड़ी शहर जोशीमठ के आसपास दहशत बढ़ती जा रही है। अब तक करीब 773 घर मिले हैं जिनमें दरारें देखी गई है। 131 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार रात क्षेत्र का दौरा किया। गंधीशानंद महाराज ने कहा कि स्वामी विवेकानंद नारी शक्ति और मातृत्व की पवित्रता को महत्व देते थे।
केआरसी फाउंडेशन ने स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया है। स्वामी विवेकानंद ने मातृशक्ति को जगाने का प्रयास किया है। वह उत्पीड़ित भारत में महिलाओं को जगाने के लिए एक प्रतिभाशाली महिला की तलाश कर रहे थे। उसी स्त्री के रूप में उन्हें भगिनी निवेदिता मिली। स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती के अवसर पर यह टिप्पणी सिलचर रामकृष्ण मिशन के संपादक स्वामी गंधीशानंद महाराज ने सिलचर प्रेस क्लब में केआरसी फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को जागृत होना चाहिए, लेकिन पवित्रता और मातृत्व भी बनाए रखना चाहिए। नारी की मातृशक्ति के बिना अगली पीढ़ी का विकास नहीं हो सकता और स्वामी विवेकानंद ने यह कोशिश की है। स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि युवा जागृत हो, इसलिए उन्होंने बार बार तारा रचनावली में पाई जाने वाली युवा शक्ति को जगाने का आह्वान किया है। कार्यक्रम का उद्देश्य बताते हुए केआरसी फाउंडेशन की ओर से चयन भट्टाचार्य ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधकर भारतीयता का संदेश पूरे विश्व में फैलाया। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि केआरसी फाउंडेशन काम के माध्यम से स्वामी विवेकानंद के इस आदर्श को लागू करने के लिए काम कर रहा है। এটা করতে গিয়ে 30 বছরের মধ্যে দেখা গেল যে তাদের নিজেদের বাড়ির ছেলেপুলেরা পুরুষও কাজ করতে পেরেছেন, মহিলাও কাজ করতে পেরেছেন। তাদের দিক থেকে মেয়ে সার্ভেন্ট তারা ছেলেদের টিভির সামনে বসে নিজেদের কাজ করে। কত যুব সম্পদ নষ্ট হলো, কত ছেলে পাগল হলো, কত ছেলে খুনি হলো, নষ্ট হলো এই টিভি ওয়ার্কার সব কিছু দেখতে দেখতে। 30 বছর পরে তিনি আবার একটি বই লিখলেন, দ্য সেকেন্ড পেজ। তাতে লিখলেন এরকম করে নয়, নারী পুরুষ একবারে সমান সমান এটা নয়। নারীদের আগে মাতৃত্ব, তারা সব কাজ করবে পুরুষদের সঙ্গে, কিন্তু তাদের মাতৃত্ব, তাদের পবিত্রতা বজায় রেখে তার সৃষ্টি মা সারদা দেবী রামকৃষ্ণের স্ত্রী, যার মধ্যে নিবেদিতা রেখেছিলেন। এটাই স্বপ্ন, যখন ছেলে মেয়েদেরকে ইউনিভার্সিটিতে, কলেজে, মেডিকেল কলেজে, একটা এনআইটিতে পড়ায়, যে ছেলে মেয়ে আমি যখন বুড়ো হবো তখন ছেলে মেয়ে আমার পাশে দাঁড়াবে। ছেলে মেয়ে তখনই পাশে দাঁড়াতে পারবে যদি পাশে দাঁড়াবার জন্য যে সামাজিক চেঞ্জ দরকার, যেরকম ভাবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল চেঞ্জ দরকার, বিজনেস চেঞ্জ দরকার, সেটাকে আমরা করতে পারি। ব্যাঙ্গালোরও কিন্তু একটা খালি ময়দান ছিল একসময়, সিঙ্গাপুরও কিন্তু একটা ছোট্ট দেশ, কিন্তু মানুষের চিন্তাধারায় কিন্তু মানুষের সবচেয়ে বড় শক্তি। আজকে যদি আমরা সেই স্বপ্ন দেখার মতো চিন্তাধারা রাখতে পারি যে হ্যাঁ আমিও এখানে করতে পারবো, তবে কিন্তু সেটা পসিবল। আমি সবার কাছে এটাই অনুরোধ রাখবো, আর আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি আমার ছোট ভাই বোনরা যারা আছে, যে তোমরা সবাই এরকম স্বপ্ন দেখো যে বরাক বলতে কালকে সিঙ্গাপুর থেকে ভালো একটা নতুন জায়গা হতে পারে। এরকম স্বপ্ন নিয়ে আমরা এগিয়ে যাই। আমরা মনে হয় স্বামীজির কাছে সেটাই আমাদের সবচেয়ে বড় প্রমিস, আর সবচেয়ে বড় যদি কিছু দেওয়ার থাকে ওনার চরণে, সেটাই আমরা দেওয়া দরকার। অনেক ধন্যবাদ। আমরা সবাই ভালো থাকি। রোমার ভারতবর্ষকে জানতে চেয়েছিলেন, তো রবীন্দ্রনাথ রোলারকে বলেছিলেন আপনি যদি ভারতবর্ষকে জানতে চান, বুঝতে চান, তাহলে বিবেকানন্দকে পাঠ করুন। তার মধ্যে সবকিছুই সদর্থক, কোনো কিছু নৈচর্তক নয়। বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন যে আদান প্রদানই প্রকৃতির নিয়ম। আমরা পাশ্চাত্য থেকে তথ্য প্রযুক্তি এগুলো শিখব, আমাদের অন্তর্নিহিত যেটা বিবেক, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, সেটা আমরা পাশ্চাত্যকে দেব। বিবেকানন্দ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে স্বামী বিবেকানন্দের 161তম জন্মদিবস পালন করলাম শিলচর প্রেস ক্লাবে। আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিলচর রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ স্বামী গণধীশানন্দ মহারাজ।
আজকের অনুষ্ঠানে আমরা মূলত স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ চেতনা, মনুষ্যত্ব এইসব বিষয়কে আমরা আলোচনার মুখ্য বস্তু করেছিলাম এবং শিলচরের বিভিন্ন যে এনজিওগুলো যারা সবসময় মানুষের সেবায় কাজ করে যাচ্ছে, এরকম প্রায় 15টি এনজিওকে আমরা আজকে সম্মানিত করেছি এবং এনজিও কর্মীরা আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে তারা এখানে এসেছেন। তাদেরকে আমরা আগেই ধন্যবাদ জানিয়েছি, আপনাদের মাধ্যমেও তাদেরকে জানাচ্ছি এবং তাদেরকে উৎসাহিত করা প্রত্যেকের কর্তব্য বলে আমরা মনে করি। এবং কেআরসি ফাউন্ডেশন হচ্ছে এমন একটি সংস্থা, আমরা সারা বিভিন্ন বিষয়ে আমরা কাজ করছি, বিশেষ করে সংবাদ পরিচালনা এবং সংবাদ বুলেটিন প্রকাশ করা, এসবের মাধ্যমে আমরা আমাদের কাজ আপাতত করে যাচ্ছি এবং অন্য অনেকগুলো বিষয় আছে। তো আমরা আজকের অনুষ্ঠানের এটাই হলো আমাদের মূল উদ্দেশ্য।